শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 4 থেকে শুভারম্ভ করব। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 7.4 ऑनवर्ड्स। तो जो पंचतत्व जो मंगलाचरण में आया है वही श्लोक से आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। आप में से कौन रिपीट करना चाहेंगे? यस, इंद्राणी माता जी। चतुर्थ श्लोक। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्येर संगे, পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে, पंचतत्व लइया करें संकीर्तन रंगे। পঞ্চতত্ত্ব লইয়া করেন সংকীর্তন ও রঙ্গে। चैतन्य महाप्रभु संगे पंचतत्व अवतीर्ण হয়েছিলেন। अभी संगे मतलब मत समझिए कि सब एक ही बर्थडे में आया है, नहीं। बहुत इनमें से आगे आया है, बहुत बाद में आया है। कौन कौन आगे आया है? नित्यानंद प्रभु आगे आया है, अद्वैताचार्य, हाँ, फिर श्रीवास ठाकुर भी आ गया है, गदाधर पंडित भी आ गया है, महाप्रभु भी बाद में है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই পঞ্চতত্ত্ব নিয়েই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মহা আনন্দে সংকীর্তন করেন। হিরণ্ময় গৌরাঙ্গ প্রভু गदाधर पंडित एक साल पहले आए, पहले आए, एक साल बाद चैतन्य महाप्रभु का एक साल बाद। एक साल बाद आया गदाधर। अच्छा, তাৎপর্য। শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী করে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ বর্ণং তৃষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম যজ্ঞে সংকীর্তন প্রায়ে যজন্তি হি সুমেধস। যার মুখে সর্বদা কৃষ্ণ নাম, যার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র ও পার্শ্বদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে কলিযুগের সুবুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করবেন। ऐसा भविष्यवाणी किया गया है श्रीमद् भागवतम में। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই তার স্বরূপ প্রকাশ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু, তার অবতার শ্রী অদ্বৈত প্রভু, তার অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রী গদাধর প্রভু এবং তার তটস্থা শক্তি শ্রীবাস প্রভুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিবেষ্টিত মানে সারাউন্ডেড। परमेश्वर भगवान रूपे তিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান। समझ में आया? তাদের মধ্যে মানে परमात्मा रूप में तो उनमें भी है। ये समझ में आया ना, ये वाला सेंटेंस? ये उनमें है कैसे प्रभु? जब नित्यानंद प्रभु स्वरूप है, हाँ, तो उनमें तो वो तो स्वरूप उनका ही रूप है, तो फिर उनमें कैसे हो? अभी नित्यानंद प्रभु, अभी बलराम जी नित्यानंद प्रभु रूप में आए हैं, प्लस भगवान का प्रकाश होने के नाते उनमें भी विराजमान है। वो तो खुद ही विराजमान है, तो फिर यहाँ तो वही लिखा हुआ है, परमेश्वर भगवान रूपे তিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান। তুই এই পঞ্চতত্ত্বের কথা বলছো, মানে পঞ্চতত্ত্ব সবার সঙ্গে বিরাজমান। ভাই সবার সঙ্গে বিরাজমান, সবার সঙ্গে বিরাজমান, এখানে পরমাত্মা রূপে কি भगवान रूपे তিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান। अच्छा, उनका कहना है कि कलेक्टिवली সকলের জানা উচিত যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই এই সমস্ত তত্ত্ব সঙ্গে বিরাজ করেন। ये वाला सेंटेंस इंद्राणी माता जी वाला सेंटेंस है, ये अगला वाला। তাই যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ
এই মহামন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করি, তখন সেই প্রণতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। यस राजीव प्रभु, कोई हिंदी में तो क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है बताइए। यहाँ पे लिखा है कि वे पूर्ण पुरुष भगवान होने के कारण उन सबके स्वामी है। हमें ये जानना चाहिए कि चैतन्य महापुरुष सदैव इन अन्य तत्वों के साथ रहते हैं। रहते हैं माने क्या? माने सबके साथ विराजमान, सबके साथ। सबके साथ विराजमान है। मतलब पांच जब ये बोल रहे हैं, ये जो नेक्स्ट लाइन में क्लियर हो रहा है ना, जब हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कहते हैं, तब चैतन्य को नमस्कार करते हैं, तभी वो नमस्कार पूर्ण होता है। मतलब भगवान जहाँ है, भगवान के पार्षद, भगवान की शक्ति। কৃষ্ণ ভাবনার অমৃতের প্রচারক রূপে আমরা প্রথমে এই পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্রে দ্বারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করি। তারপর আমরা বলি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये एक्चुअली पंचतत्व मंत्र है। अगर बोले ना जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये वाला इनफैक्ट हम लोग जय ऐड करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद, दिस इज द पंचतत्व मंत्र। अच्छा, उसको क्या बोलेंगे फिर? पंचतत्वात्मकम कृष्ण, ये मंगलाचरण से लिया गया है। अच्छा, ये मंगलाचरण कविराज गोस्वामी का मंगला है, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, वो वाला। भक्ताख्या नमामि भक्ति शक्तिकम। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে 10টি নাম অপরাধ রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্রে कीर्तने कोनो अपराधेर बालाई नहीं। आई डोंट नो, हमको याद नहीं आ रहा है, कुछ प्रभुपाद का पास टाइम्स था शायद, कुछ आई डोंट नो, क्या कोई बोला था 1 राउंड पंचतत्व मंत्र जप करना चाहिए, याद नहीं आ रहा है हमको ठीक से। शायद परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज ने बोला था शायद ये बात कि 1 राउंड सबको पंचतत्व मंत्र जप करना चाहिए, या प्रभुपाद जी बोला था, हमको याद नहीं आ रहा है, ऐसे कोई कुछ हुआ था लीला पास टाइम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुके বলা হয় মহাবদন্ন অবতার, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সবচাইতে উদার অবতার। মহাবদন্ন মানে উদার, কেননা তিনি পতিত বদ্ধ জীবের অপরাধ গ্রহণ করেন না, ऐसे दे देता है, बिना विचार करके ऐसे हरिनाम दे देते हैं। ताई हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे উচ্চারণের পরিপূর্ণ ফল লাভ করতে হলে আমাদের প্রথমে অবশ্যই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করার পর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে, তাহলে তা অত্যন্ত কার্যকরী হবে। हमको ये मेरा ओपिनियन है, जो भी ब्रह्मांड में वैष्णव है जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, चाहे वो हम लोग का इस्कॉन में हो या ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय में हो या इसके बाहर हो, महाप्रभु को मानते हैं, क्योंकि अच्छा से मालूम है ये महाप्रभु ही ये महामंत्र लाए हैं, है ना। कोई भी अगर हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहा है तो माने महाप्रभु को एक्सेप्ट करता है और उनको एटलीस्ट ज्ञान है कि महाप्रभु भगवान है। राजीव प्रभु, तो सब कोई चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत जन भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्त है, उसके हिसाब से भी बहुत जन एक्सेप्ट करते हैं। एटलीस्ट ये तो जानकारी है कि उन्होंने महाप्रभु के बारे में जानकारी होगा, नहीं हरे कृष्ण हरिनाम जो है ये महाप्रभु से रिलेटेड है, लेकिन महाप्रभु जो भगवान है ये सबको ज्ञान नहीं है। जैसे हो सकता है कि इस्कॉन के बाहर है, लेकिन अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है मीन्स महाप्रभु का एक्सेप्टेंस है। या सत्यवान माता जी, तो इसमें ऐसा भी बोला गया है क्या, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो बीच बीच में जैसे पंचतत्व का बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य वो बोलते हैं ना पंचतत्व, तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जो भी गलती से जो भी अपराध हो जाता है तो ये पंचतत्व वाला बोलने से शायद कुछ अपराध कम हो जाता है, ऐसा है क्या? हो सकता है, यस वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि 10 नाम अपराध का बोला है, 11 वाला तो वही है ना कि अमनोयोगी हुए जप करा, शायद वो अपराध भी खंडन हो जाएगा, इसीलिए बीच बीच में हम लोग पंचतत्व मंत्र एक राउंड के बाद बोलते हैं। वेरी गुड पॉइंट। करुणा राधे माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु नियम से ही तो एज सुन एज जो ही एक माला खत्म होती है तो पंचतंत्र नियम इसका तो हम लोग पाठ करते हैं, फिर शुरू करते हैं नया नेक्स्ट राउंड। Yes, एवरी एंड ऑफ एवरी राउंड वी से दैट जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री Yes. अद्वैत गदाधर श्रीवासादि इस पर मत यही है प्रथा। लेकिन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डोंट नो, सीनियर डिवोटीज कैन करेक्ट मी, शायद प्रभुपाद के समय गुरु महाराज लोग डायरेक्ट जापी करते थे। एक बार स्टार्टिंग में बोलते थे, एकदम स्टार्टिंग में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हिरण्मय गुणांक ठीक बोल सी? हो सकता है प्रभु, हमको इतना जानकारी नहीं है उसको। शायद सुना था कहीं। प्रभु जी प्रभुपाद लीलामृत में है ना ये बात? यस प्रभु जी, उन लोग को पहले हरे कृष्ण कीर्तन करवाने लगे, उन लोग को दीक्षा भी दे दी प्रभु जी कभी किसी किसी को तो, और उसके बाद उन लोग को सारा चारों नियम बताए। बस जिस दिन दीक्षा दिए बोला अब तुम लोग को चारों नियम करना। नहीं, ये पंचतत्व मंत्र जो है शायद एकदम स्टार्टिंग में और 16 माला हो जाने के बाद, मैंने बीच बीच में हर एक राउंड के बीच में ये शायद कुछ ऐसे कंपलसरी या ऐसे कुछ प्रोटोकॉल शायद नहीं दिया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट हम लोग तो करते हैं इस्कॉन में। ये वाला पॉइंट है, ये वाला चीज हम बताना चाहते हैं। मैंने हर एक राउंड के बीच में पंचतत्व मंत्र, इफ आई एम नॉट, हमको आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज स्मिथ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম করে অনেক ভক্ত বেশে প্রবঞ্চক তাদের নিজেদের মন গড়া মহামন্ত্র তৈরি করে। তাদের কেউ গায় ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, অথবা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ উচ্চারণ করা উচিত, এবং তারপরে 16 নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করা উচিত। কিন্তু এই সমস্ত নীতি জ্ঞান শূন্য অবিবেচক লোকেরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত পন্থাকে বিকৃত করে। অবশ্যই যেহেতু তারা ভক্ত, তাই তারা তাদের অনুভূতি সেভাবে ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা প্রদর্শিত পন্থা হচ্ছে প্রথমে শ্রী পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করা এবং তারপরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करा। श्रील प्रभुपाद बता रहे। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आगे। किंतु ये समस्त नीति ज्ञान शून्य अविवेकी हो गया। अगला श्लोक 5। पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ, रस आस्वादिते तबु विविध विभेद। রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ। পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, কেননা চিন্ময় স্তরের সবকিছুই পরম, অল আর অ্যাবসলিউট। কিন্তু তাহলেও চিন্ময় স্তরে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এই বৈচিত্র্য আস্বাদন করার জন্য তার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। উই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স। অলদো দে আর সেম কালেক্টিভ, বাট দে আর স্টিল ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার। পঞ্চতত্ত্ব তাৎপর্য, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে পঞ্চতত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন প্রকার লীলা প্রকাশের জন্য পঞ্চতত্ত্ব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। माय गुडनेस, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़िए एक बार, हिंदी कोई पढ़िए इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी अनुभाष्य टीका में पंच तत्वों का वर्णन इस प्रकार किया है। परम शक्तिमान भगवान 5 प्रकार की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए पंच तत्व के सदस्यों के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में हरे कृष्ण शांत। तो 5 प्रकार की लीला के लिए मैंने ऐसे करके एक्सपैंड किया है अपने आप को।
पंचतत्व रूप में। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কেননা তারা হচ্ছেন अद्वैत तत्व। अभी बताया ना, भगवान ने 5 तत्व 5 रूप में अपने आप को प्रकट किया है, तो कुछ तो डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 5 रूप ही भगवान ही है, कृष्ण ही है। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কেননা তারা হচ্ছে অদ্বৈত তত্ত্ব। কিন্তু নিরস ভাবের ব্যতিক্রমে বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করার জন্য তারা বিবিধ চিৎ বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন। फिर भी दे मैनिफेस्ट लॉट ऑफ माने वेरीगेटेडनेस, अलग अलग है ना, एक एक व्यक्ति अलग अलग है ना। नित्यानंद प्रभु का लीला अलौकिक है, अद्वैत आचार्य का लीला अलौकिक है, गदाधर पंडित का, सुभाष ठाकुर का लीला हर एक अलग है, लेकिन बोल रहा है कि भगवान अपने आप को इस 5 रूप में प्रकट किया है। বেদে বলা হয়েছে পরাশ শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে, পরমেশ্বর ভগবানের পরাশক্তি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। বেদের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে চিৎ জগতে অন্তহীন রস বা বৈচিত্র্য রয়েছে। শ্রী গৌরাঙ্গ, শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত, শ্রী গদাধর, শ্রীবাস আদি পঞ্চতত্ত্বের বস্তুত কোনো ভেদ নেই। কিন্তু রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত রূপে, শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ভক্ত স্বরূপে, শ্রী অদ্বৈত প্রভু ভক্ত অবতার রূপে, গদাধর প্রভু ভক্ত শক্তি রূপে এবং শ্রীবাস প্রভু ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত রূপে এই পঞ্চ প্রকারে বিবিধ বৈশিষ্ট্য যুক্ত। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ভক্তরূপ, ভক্ত স্বরূপ ও ভক্ত অবতারই স্বয়ং প্রকাশ ও অংশরূপে বিষ্ণু তত্ত্ব। দেখি कौन कौन বিষ্ণু তত্ত্ব দেখিয়ে। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ভক্তরূপ, ভক্তরূপ কোনে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, ভক্ত স্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্ত অবতার অদ্বৈত আচার্য প্রভু, প্রকাশ प्रकाश होगा कौन, श्रीवास ठाकुर, गदाधर। गदाधर प्रकाश है क्यों? नहीं, गदाधर उसकी शक्ति है। शक्ति तो नहीं लिखा है इधर, प्रकाश लिखा है। प्रकाश वो अंश रूपे, अंश বুঝি না, অন্য লাইনে চলে গেছেন মনে হয়। না তো অন্য লাইনে যায়নি, ঠিকই তো আছে। গদাধর প্রভু ভক্তি শক্তি রূপে, আর শ্রী অদ্বৈত প্রভু ভক্তি অবতার রূপে, আর শ্রীবাস প্রভু শুদ্ধ ভক্ত রূপে। কোন লাইন পড়ছেন? আমি তো এর পরেরটা পড়ছি। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ভক্তরূপ, ভক্ত স্বরূপ, ভক্ত অবতার স্বয়ং প্রকাশ ও অংশ রূপে বিষ্ণু তত্ত্ব। তার মানে এই 3 জন বিষ্ণু তত্ত্ব। हाँ ताई तो प्रभु। ভক্ত শক্তি ও শুদ্ধ ভক্ত বিষ্ণু তত্ত্বের অন্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন শক্তি তত্ত্ব। ओ ठीक है, भक्त शक्ति यानी श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित हो गया शक्ति तत्व। जो अभी हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए ये लाइन, च्युतकर्णेश्वर प्रभु। यद्यपि भगवान की आध्यात्मिक तथा तटस्था शक्तियां भगवान विष्णु से अभिन्न है, किंतु वे आश्रित यानी अधीनस्थ तत्व के रूप में है। अरे अगले लाइन पढ़ रहे हैं आप, आपका बुक कहाँ है? हम तो बांग्ला पढ़ते हैं। ओ अच्छा, मैं हाँ पढ़िए। नित्यानंद प्रभु भक्त के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। शुरू से पढ़े हो, ठीक है। ये सभी धरातल पर है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक रूप में उनमें अंतर करना चाहे तो उन्हें यह जानना होगा कि चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है। ठीक है, ओके। যদিও ভগবানের চিৎ শক্তি ও তটস্থ শক্তি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু থেকে অভিন্ন, কিন্তু তা হচ্ছে আশ্রিত তত্ত্ব এবং শ্রী বিষ্ণু হচ্ছেন আশ্রয় তত্ত্ব। হ্যাঁ, ক্লিয়ার है। তাই যদিও তারা একই স্তরে স্থিত, তবুও অপ্রাকৃত রস আস্বাদনের জন্য বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের বৈষম্য কখনোই সম্ভব নয়, কেননা উপাস্য ও উপাসককে কোনো অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চিন্ময় স্তরে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে জানা যায় না। यस, एनी कोई लाइन का क्लैरिफिकेशन चाहिए?
নম্বর শ্লোক। পঞ্চতত্ত্বাত্মকম কৃষ্ণং পঞ্চতত্ত্বকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম ভক্তরূপ স্বরূপকম ভক্তবতারম ভক্তাক্ষম ভক্তবতারং ভক্তাক্ষং নমামি ভক্ত শক্তিকম। নমামি ভক্ত শক্তিকম। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্ত স্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত শক্তি, এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক তত্ত্ব কি বলবো এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রাতা রূপে তার স্বরূপ। তিনি হচ্ছেন সচ্চিৎ আনন্দ বিগ্রহ, তার দেহ অপ্রাকৃত এবং ভগবত ভক্তিতে পরমানন্দময়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাই বলা হয় ভক্ত রূপ এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে বলা হয় ভক্ত স্বরূপ। ভক্ত অবতার শ্রী অদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের বিভিন্ন ধরনের ভক্ত রয়েছেন। শ্রী স্বরূপ দামোদর, শ্রী গদাধর, শ্রী রামানন্দ প্রমুখ ভক্তরা বিভিন্ন শক্তি। এর দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রের বাক্য পরাশ্ব শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ, ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স হয়ে গেল। এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রী चैतन्य महाप्रभु जिन्हीं होच्छेन स्वयं कृष्ण। ये क्या लास्ट सेंटेंस क्या है हिंदी में? साक्षात कृष्ण लिखा हुआ है। अरे पूरा सेंटेंस पढ़िए। इस वैदिक सूत्र की पुष्टि होती है और ये सारे भक्त मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु बनते हैं जो साक्षात कृष्ण है। बनाते हैं। हाँ, फिर तो लाइन मिसिंग है ना अशोक प्रभु, कुछ मिसिंग है ना इस सेंटेंस? हाँ, इनकम्प्लीट है। एक सेकेंड। हाँ बोलুন ইন্দ্রাণী মাতাজি। যে এই যে শক্তি আর শাক্ত আলাদা না, তত্ত্ব এখানে দিয়েছে শক্তি তত্ত্ব। আমরা যে শাক্ত বলি, এই যে কালী ভক্ত, সেটা আলাদা। শাক্ত মানে হচ্ছে শক্তির উপাসক, মানে কালীমার উপাসক। হ্যাঁ, আর ওইখানে যেটা আগে দিল আমাদের, ওইটা তো শক্তি তত্ত্বই বলছে। হ্যাঁ, এক সেকেন্ড। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद श्लोक संख्या 6 तात्पर्य लास्ट सेंटेंस মনে হয় ইনকমপ্লিট আছে প্রভু। এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কমা যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ফুল স্টপ, মনে হচ্ছে ইনকমপ্লিট আছে প্রভু, দেখে নেবেন। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ। अगला श्लोक 7 नंबर। स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর, अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर, অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক শেখর। সমস্ত রসের উৎস শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ কেউই তার থেকে মহৎ নয় অথবা সমকক্ষও নয়, কিন্তু তবুও তিনি নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে আবির্ভূত হন। এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে যদিও তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয় এবং সমস্ত চিন্ময় রসের উৎস, তবুও তিনি নন্দ মহারাজ ও যশোদা মায়ের পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রাসাদি বিলাসী ব্রজ ললনা নাগর, রাসাদি বিলাসী ব্রজ ললনা নাগর, আরো যত সব দেখো তার পরিকর, আর যত সব দেখো তার পরিকর। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য,
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য। সেই পরিকর গণ সঙ্গে সব ধন্য। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন রাস ও নৃত্যের পরম ভোক্তা। কারেক্ট? সব মানতে হ্যাঁ না? তিনি হচ্ছেন ব্রজ ললনাদের নাগর এবং তার সকলেই হচ্ছেন তার পরিকর চাকর। তিনি হচ্ছেন ব্রজ লালনাদের নাগর। হিন্দি में क्या लिखा है? ब्रज बालाओं के नायक। হিরো। নাগর মানে তো হিরো। তাৎপর্য, রাসাদি বিলাসী শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাস নৃত্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ করতে পারেন। রাস নৃত্য কেবল শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করতে পারেন, কেননা তিনি হচ্ছেন বৃন্দাবনের সমস্ত ললনাদের পরম নায়ক। श्री कृष्ण ही ओनली ही कैन टेस्ट। इसलिए आई डोंट थिंक हम लोग रेकमेंड करते हैं वो जो सो कॉल्ड जड़ जगत में उसका करने का प्रयास करते हैं ना लोग, डांडिया जैसा वटेवर रास नृत्य। आई डोंट थिंक इट इज रिकमेंडेड। वो वाला एक्सक्लूसिविटी है भगवान का ही। অন্য সমস্ত হচ্ছেন তার ভক্ত ও পার্ষদ। যদিও কেউ परमेश्वर भगवान आई मीन ड्रामा में अगर कोई कर रहा है तो अलग बात है, वो भगवान का रास नृत्य को दिखाने के लिए करा रहा है लोगों का, लेकिन अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड। অন্য সমস্ত হচ্ছেন তার ভক্ত ও পার্ষদ। যদিও যদিও কেউই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারে না, তবুও বহু প্রতারক পাষণ্ড রয়েছে যারা শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যের অনুকরণ করে। এই দেখিয়ে প্রভুপাদজি বলেন তারা মায়াবাদী এবং সকলেই উচিত তাদের থেকে সাবধান থাকা। রাসনৃত্য কেবল শ্রীকৃষ্ণই বিলাস করতে পারেন, আর কেউ তা পারেন না। সেই শ্রীকৃষ্ণই, আগলা অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তার নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার পার্ষদগণ তারই মতো মহিমান্বিত, গ্লোরিয়াস, ম্যাগনানিমাস। একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর, একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর, ভক্তভাবময় তার শুদ্ধ কলেবর, ভক্তভাবময় তার শুদ্ধ কল। পরম নিয়ন্তা ও পরম পুরুষ ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তবুও তার দেহ সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত আর বিশুদ্ধ। তাৎপর্য, ঈশ্বর তত্ত্ব, জীব তত্ত্ব, শক্তি তত্ত্ব আদি বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। ঈশ্বর তত্ত্ব বলতে পরম চেতন সত্তা ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে বোঝায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে নিত্য নিত্যানাং চেতনা চেতনানাম। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে পরম নিত্য এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন। জীব নিত্য এবং চেতন শক্তি, কিন্তু আয়তনগত ভাবে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম চেতন এবং পরম নিত্য। समझ में आया जीव और भगवान में पार्थक्य? পরম নিত্য কখনোই জড়া প্রকৃতির জাত অনিত্য দেহ ধারণ করেন না, কিন্তু সেই পরম নিত্যের অংশ জীবের সেই প্রবণতা রয়েছে। এইভাবেই বৈদিক মন্ত্র অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অসংখ্য জীবের একমাত্র পরম প্রভু। মায়াবাদী দার্শনিকেরা অনুচৈতন্য জীবকে বিভু চৈতন্য পরমেশ্বরের সমপর্যায় ভুক্ত করার চেষ্টা করে। যেহেতু তারা উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করে না, তাই তাদের দর্শনকে বলা হয় अद्वैतवाद। क्योंकि उन लोग एक करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? अभी तक किसी का प्रश्न है कोई? বাস্তবিকই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই শ্লোকটিতে মায়াবাদীদের বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অভিন্ন ব্রজেন্দ্র নন্দন হয়েও তাকে মানে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনীয় বস্তু বিচারে তারই সেবা ভাবময় विग्रह धारण करें। इसका हिंदी पढ़िए प्लीज, लास्ट लाइन का। ये परम नियंता स्वयं कृष्ण है, किंतु दिव्य लीला के लिए भगवान के भक्त का रूप श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार किया है। करुणा राधे माता जी, इंग्लिश लास्ट सेंटेंस।
This verse is especially meant to impart to the Mayavadi philosopher the No, last understanding. sentence. Last sentence. The supreme controller, the personality of Godhead, is Krishna himself, but as a transcendental pastime, he has accepted the form of a devotee, Lord Chaitanya Mahaprabhu. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হয়েও তাকে মানে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনীয় বস্তু বিচারে তারই সেবা भावमय विग्रह धारण करें। अच्छा, भगवान का ही मान कृष्ण का ही सेवा भावमय विग्रह धारण करें। ये थोड़ा डिफरेंट है ट्रांसलेशन एज इट इज। अच्छा, फिर से एक बार हिंदी इंग्लिश पढ़िए प्लीज प्रभुपाद जी का। The supreme controller, the personality of Godhead, is Krishna himself, but as a transcendental pastime, he has accepted the form of a devotee, Lord Chaitanya Mahaprabhu. अच्छा, फॉर्म ऑफ अ डिवोटी বুঝলে विग्रह धारण करें, सेवामय विग्रह धारण करें। ठीक है, ठीक ही है। पर वो यहाँ विग्रह तो नहीं लिखा हुआ है, रूप धारण विग्रह वो समझना पड़ेगा। फॉर्म, फॉर्म को विग्रह लिखा है, फॉर्म। भागवत गीताয় বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্য রূপ ধারণ করে এই জগতে অবতীর্ণ হন, তখন মূর্খ লোকেরা তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। যারা এই রকম ভ্রান্ত বিচার করে তাদের বলা হয় মূঢ়। তাই মূর্খের মতো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাবের পর বহু নকল অবতার বেরিয়েছে। যারা বুঝতে পারে না যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। অল্প বুদ্ধি মানুষেরা কোন সাধারণ মানুষকে ভগবান বলে প্রচার করে তাদের নিজেদের ভগবান তৈরি করে, সেটি তাদের মস্ত বড় ভুল। তাই এখানে তার শুদ্ধ কলেবর এই কথাটির দ্বারা সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ জড় নয়, তা বিশুদ্ধ চিন্ময়। দিলীপ प्रभु। प्रभु जी, भगवत गीता का श्लोक बताइए ना, वो जो मनुष्य भगवान को मनुष्य समझता है। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिंतन। हरे कृष्ण। তাই যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও তাকে একজন সাধারণ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। হি ইজ নট অ্যান অর্ডিনারি ডিভোটি, কৃষ্ণ হিমসেলফ। সেই সঙ্গে আমাদের এটিও বুঝতে হবে যে যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু যেহেতু তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই তার এই লীলা ভেদের জন্য তাকে শ্রীকৃষ্ণের সমপর্যায়ে ভুক্ত করাও উচিত নয়। सो महाप्रभु भी पसंद नहीं करेगा। महाप्रभु कान बंद कर देते थे ना जब भक्त लोग उनको विष्णु बोलकर नारायण बोल के संबोधन करते, आप साक्षात नारायण हो, तो महाप्रभु कान बंद करके बोलते विष्णु विष्णु ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। শ্রী চৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর হলেও সেবকোচিত লীলা প্রদর্শনকারী অর্থাৎ ভক্তের লীলা প্রদর্শনকারী। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেউ যদি কৃষ্ণ বা বিষ্ণু বলে সম্বোধন করতেন, তখন এই ভগবান সম্বোধন না শোনার জন্য তিনি কানে আঙুল দিতেন। চন্দা মাতাজি। प्रभु जी हरे कृष्णा, जब वो भगवान थे ही तो क्यों मना करते थे कि मुझे भगवान मत बोलिए? भक्त रूप में आए हैं ना, भक्त रूप में अच्छा, आए हैं। भक्त रूप में आए इसलिए। अच्छा। গৌরাঙ্গ নাগরী নামক এক শ্রেণীর তথাকথিত ভক্ত রয়েছে যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ নিয়ে কৃষ্ণ লীলার অভিনয় করে। এটি একটি মস্ত বড় ভুল এবং একে বলা হয় রাসভাস। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, তখন তাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করে বিরক্ত করা উচিত নয়। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई विग्रह मेरा घर में है जो सैफरन गौरांग नीलाचले महाप्रभु, अब देखा नीलाचले महाप्रभु विग्रह ऐसे करके पुरी में देखिए होगा, सी बीच के साइड में है, देखा आपने नीलाचले महाप्रभु। महाप्रभु ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे वो पोस्चर में नीलाचले महाप्रभु, हाँ एकदम सैफरन। तो नीलाचले महाप्रभु तो भक्त है, तो इनको उस रूप में उनको अगर आप ऑल्टर में रख के पूजेंगे तो गलत है। तो भक्त रूप में है। ये सत्यवा माता जी। पर वो रसाभास कहा जाता है, ऐसा क्यों रसाभास? রসের আভাস মানে
ये गलत मेलो है, ये रस गलत है जो गौरांग नागरी लोग करते हैं कि भगवान महाप्रभु को श्री कृष्ण का विग्रह लेकर, देखिए क्या लिखा है, गौरांगो नागरी नामक एक श्रेणी তথাকথিত ভক্ত রয়েছে যারা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ নিয়ে কৃষ্ণ লীলার অভিনয় করে। तो महाप्रभु को लेकर कृष्ण लीला, सोचिए कालिया दमन लीला, ठीक है, महाप्रभु कालिया को दमन कर रहे हैं, ये गलत है ना। महाप्रभु तो भक्त है, तो आप कालिया दमन लीला क्यों करा रहे हैं? महाप्रभु का हाथ में सोचिए अगर गिरिराज रख लिया कि महाप्रभु गिरिराज उठा रहे हैं गोवर्धन, तो ये गलत है ना। तो भक्त रूप में आए हैं, आप उनको भगवान का लीला से क्यों जोड़ रहे हैं? এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ সবে বল হরি হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।